Ma'am, may sugar-free din ako, ma'am. Pag ayaw mo ng matamis, ma'am. Good for your digestion na rin siya. Hello, sir. Hello, ma'am. Mochiban. Sa mga gustong kumita dyan, meron na tayong ways para kumita. On the side, parang ano siya, side hustle, sideline. Download mo lang lahat ng videos ko sa TikTok, tapos upload mo siya sa FB mo. Ay, ma'am, Mochiban, may sugar-free items din ako, ma'am. Pwede mo siyang hawakan, ma'am, para may idea ka sa texture din. Yeah, you might have seen it on social media, ma'am, like Instagram, Facebook, yan. Meron din ako mga gift set na, ma'am, Christmas set na po siya. Perfect for pasalubong. You can get the 4 of our best flavor, ma'am. Chia walnut. Anything else, ma'am? May sugar-free din yun nasa baba, mama. Oh, yes, ma'am. So, if you want, you can try one of each. Yeah. Would you like to add it as well, or? Sige po, ma'am. 900. Kuha mo ko, ano? Yung bag ko. Kunin yung bag ko. Bag. Ang bigay ko po na ito, ma'am. Wait for your change, ma'am. Malambot siya, di ba, ma'am? Sabi nga nila, neck pillow ba to? O, di ba, ma'am? Neck pillow, di ba? Tulog ka kagad, panigurado. Ito po, ma'am. Teka. 5, 6, 7, 8, 9. Ito po, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ito po, ma'am. If you want, you can, maybe bigay pa ako sa ma'am. Gloves yan, ma'am, pero at least malaman mo name. Tapos ito, ma'am, yung plastic ko na lang, ma'am. Nandito kasi lahat ng details ko, ma'am. Okay. So, email, number, website, lahat po, ma'am. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Have a nice day.